Alright, shalom, shalom, shalom. Shalom. First and foremost, we want to give all praises, honor, and glory to the Most High. Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai, Ba'ashem Rakat, Kodasha, Aman. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect. Brethren, that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. The house of David, the Bayat Shaldawata, the elect. So we have GMS Suriname, as you know, back in the streets of Paramaribo, you know what we are in this district, called Wanica, or whatever name they call those districts in these countries, man. But we here in Suriname, preaching in the Suriname language for the so-called Negroes, Hispanics, and Native Americans, that they can wake up. And we all know that only the elect will get this truth and will wake up. Right. 2/3 of the Israelites, is going to perish. And that's biblical. And also facts, because we can see that the Bible says that 2/3 of our own nation are not going to listen to the words of the Heavenly Father. And we can see that it's true. 2/3, most of these Israelites here in this country, Suriname, they don't want to listen to the words of the Heavenly Father, that we are bringing out according to the scriptures. They are mocking and scoffing. They do all kinds of things, man. But what they don't know is that they are scoffing against the Most High, Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai. Right. And there's a penalty for that. And the penalty is that you're going to suffer the consequences. So we bring out these prophecies, man, as we can see that things are happening around the world. A lot of floods, a lot of rain. We can see that the sun, the heat is heating up. Climate change, as they call it in the world. And it's all biblical prophecy. Right. Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai is leveling everything up. If it is or was at a certain level, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai is going to level it up. Everything that we speak is according to the scriptures. Right. We speak those facts. We speak about those activities happening around the world. And we back it up with the scriptures, because we are here not because of our own opinion, of what we think, of how we feel, of according to our emotions. No, we bring out the word of the Heavenly Father, and that's to break down the Bible, bring those answers to those secrets in the Bible. That's why Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai raised up the prophets. So without further ado, I'm going to talk to the people in the Suriname language that they can understand. So brada na nga sa, puno na GMS Suriname, ibro sa Israelite group like Fau Sabi, ala Satra, de jaso van 1 tot 3, zelfs moro langa, de van spirit hit. Isa pa to, puchari antwoorden kon voor de sansep sa tapagoro tapu kogi den dingere de buskondere na nga de ingi. Ibro sa Israelite, make den sapsa epsa. Sabito. Dat na sawetu, dat na onu job, isapatok. En a main job voor onu, na voor wiki de kokosa, de one samus wiki, in a nation voor Israel, voor de ningere de buskonder na nga de i. Sabito. Temetaki a nation voor Israel, altijd je jere metak bakadat de ningere de buskonder na nga de i. Omdat de people moest verstaan en sabi dat de Israelite na de ningere buskonder na nga de inki. En redding de gidewang. En a Bijbel na gidewang. En a Bijbel etak soso abra dewang. A Bijbel etak abra de heden so volk. De Hindustani, de Japanese, de Afrikaner, de Arabier, de Sukaram, de Witman. A Bijbel etak abra de man. Maar Bijbel etak abra de man. Dat de man ook in captivity. Etak amoro hiwa gebruik de man. Voor potu onder druk. In a tegenwoordig grond tapu so wel libida. Maar Saoed
de jas of preach, na sorry you tak wa max verwisseling ikaw. Ten nengre buskonde na nga ingi, o her sa pagron tapu. O rule agron tapu underlay de pu yahaw ba shim yaw shai. Dat na sawe preach tak. Give us scripture pu yahaw shai de tegi de disciple. Sabi simple de pu. Ishi, amoro iwa rise up udu, utegi agron tapu. Taki, wan max verwisseling ikaw. Tussen uno, de Hebreeuwse Israëlieten, de 12 stammen voor een nation voor Israël. De 12 stammen voor een nation voor Israël. Sabat, start na nga de gekozen. Dat na uno, op afvolgen de heerschappij tapagron tapu. Right. Sabat, en dat na zo weer tegen agron tapu. En de zoeken hem de wet massa, de uno de in heerschappij, en de rest voor de tra, hedense volk. De man is zie. Sabat, en de man sabi, om hem de man no sabi. Want de man jere en de man no lassa power. Make de man etulek de man no verstand sa we taki. Maar de man sabi, en de man is u werkelijk tak wa max verwisseling ek go. Right. Ishi. Maar unu job na sorte. Agron tapu tak e. A rulership sa okonta pagron tapu. Baka te agron tapu dis fornitok. En te metak agron tapu dis fornitok. Ano tak te metak te abebele tak agron tapu dis o destroy o fornitok. Ano tak na agron tapu opanya. A heerskappij. A wickedness sa erol tap agron tapu nunude. Dat o de verleden tijd. Ano tak na tiere einde van de wereld. Da agron tapu opanya. Libis man o bastamoro ni ano dat ne. Natak wan new heerskappij o konta pagron tapu. En nadat na sa atuide komst voor unu Lord. Yahweh Shai e betekent. Right. Amo ko refresh. Amo ko pot wan new establishment tapagron tapu. Onderlei de pu ing nga in government. De 144.000 nga awanter. A piki masa. Sa itak abra inabupupu pambaring stick tiko. Nadat na sa wet chako. Meki sabilek nengre buskondre nga indi. Masaya Yahweh Shai kita. No, kayak gini tak kayak gini. Ini kan? So in Matthew chapter 10 verse 6. Arki saya Yahweh Shai bedrag de discipelen op fugotu. En dat na sa we doet de day. Let's start at verse 5. Matthew 10 verse 5. And it Yeah. says, these 12 Yahweh Shai sent forth and commanded them, saying, Ja? go not into the way of the Gentiles. Met andere woorden, nog wat teach de heidens op volk. Maar dat wordt dus na bestem die de heidens op volk. Dat wordt dus bestem voor een Bijbel. Het is alleen bestem voor negers, Bosland, Creolen en Indianen. Right. But God. go not into the way of the Gentiles. God, go not into the way of the Gentiles. Ja? And into any city of the Samaritans enter ye not. Ja? Verse 6. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Maar go naar de lastiskapu voor een nation voor Israël. Dus met andere woorden, de wansa no sap moro voor de dingen buskonder na ingi, dat de na Israëlieten. Right. Dat na samek ude jaso voor tegi dingen buskonder na ingi tak, you ano juka, you ano samaka, you ano ingi, you know a Hebreeuwse Israëliet. Right. Wat te iluko anen juka, na wa balida kant naam, mana dide no sabi, oh mga juka, mga samaka. Je balida geschreven, maar die na kennis na nga verstaan. Mek je tak you na soasma. Nou, you na wa Hebreeuwse Israëliet, volgens a Bijbel. Right. Ala de volk tapagro tapu op de Bijbelse identiteit. Ala de volk like Snezi, Witman, Blakkamang, Inki. Allemaal op de Bijbelse identiteit. Je ziet, de hunden staan niet maar op de Bijbelse identiteit. De Japanese op de Bijbelse identiteit. Door de jaren heen zijn kon change. Zie? Maar staat aquí. In Matthew chapter 10 verse 7. It says, and as you go preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Zie? Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead,
Cast out devils, freely have received, freely give. Lisa baka. Done. St. Matthew chapter 10 verse 7. And as you go, preach, say, the kingdom of heaven is at hand. Dat het koninkrijk voor hemel de crossbee. Go en je moet preach. Denk je dat dingen dat moet konden naar inge. Dat het koninkrijk voor hemel de crossbee. En apa de crossbee? 2000 jaar geleden. En maar koninkrijk bij de crossbee 2000 jaar geleden. Op een ano. Om een crossbee ade. Is dat zo'n scripture die we maken? Dus nadat we tegen dingen hebben geschonden naar India, dat ik koninkrijk voor hemel de crossbee. Ik koninkrijk bij onulek dingen hebben geschonden naar India, o abba heerschappij de crossbee. Daarom ik we tegen jullie dingen hebben geschonden naar India en is voor Israël. In draai jullie bekomen naar Amoro Hewa. Go follow you through power. Go follow you through gado. Om eens maar even dat onunat dibriwe worship. Ja, en dan lukken ze de boy te pas strati etaki. Maar de boy is not dibri, de boy is not secte. Maar usnap na nga Bijbel, la pa uno na secte. En ala de san we teki o kober ta pagro tapu. Volgens de Bijbel, ala de san e kober. Da uno na secte, we teki ya tru da uno na secte. Omdat je si oor wa foto fu at tefel. Omdat je si oor wa foto fu at dibri, dat emek uno at tefel. No, we teki you at true. Right. And the matak at true tranga fiere. But do we look like we care? No. We do sa amoro iwa drag uno op fudu. Right. That's not most important. And one of the more important thing that we confess Yahweh Shai. Right. A boy amoro iwa, a true boy amoro iwa. You see? Go ahead. Scripture Samuel. Romans chapter 13 verse 11. Dus we tegen denk. Dat kan koninkrijk de crossbee. Leg van amoro iwa met. Ik van Yahweh Shai de draag op de 12 discipelen. Zo ook de uno. The prophets shall rise up, but of the 12 stammen, all over the world. Right. So ook toen we preach dat a koninkrijk voor iemand de crossbee. You see, go ahead. Gone. Romans 13 and 11. And that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believe. You see this? Daarom make you draai jullie mee. Jullie dingen hebben schonderen en gaan ingi. Kom volg atrugado in na Yahweh. In ano Jehovah. In ano gado. Gado no titel. In ano Yakubu. In ano Yahuwah. In ano Ahaya. If you want to tak, you claim that the name in naso. Of you want claim that amoro you want to refill in it. Ne patrama claim. Tak gado no abi magado no abi padus amano aka abwaning. No amano kamaning just no masapa moro iwaning. Scripture lie. Ukang bawe sa folko scripture tak. And name amoro iwan nga emboy. Amoro iwan po refilling and a scripture desa emboy is that. See? Mauno e sorry tak amoro iwan na Yahweh. Emboy na Yahweh Shai. Try you li become first alati. That a scripture taki. Tak you must luko. Desa say coberta pagrota pu knowing the time. Ini second chapter 9. Knowing the time, you are that is high time to awake out of sleep. And we should talk because if the nigga was called the nigga in no asani. Then a wiki. Nasa so a hunch of all nigga was called the nigga in o wiki. Tara make him look unu sa ebrit sa true, a or si true. Una piggy folkers, on that scriptures repeat take. Asmara pasi na tape atrude. Beyesis ma elo obufuro tape na abradi pasi en desmarat eleida tot the dood. Right. En dat na Christianity, volle evangelie, Islam, nangala de sukanam de trarelo kisante. Sa de sukanam de wet ma set up tapagron tapu. Ala de sanat na man-made religion. One water, one baptism, one faith. And that nasa uno e chako. You see?
left, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Wicked mother ay tagtip sini bisa kude. Go ahead. For now is our salvation nearer than when we believe. Omdat nono de unu redding de Crosby morolik sa wedenki. Wat mens ma eding van dat is a 100 is a 100 years from now. Dus we can live. Kan tu sa ukdo. Want since the man is a tak ya apoy amoroi wangi kong une si next ete. Since we ko boro kong nono de ma pay success ta si patak ya. Kano mine si next ete. Isabita. Mine si next ete. Dus mino denk tak unu redden de Crosby. Well, redden de Crosby according to what? According to prophecy. Right. Volgens prophecies. We should tak unu redden de Crosby. You see? Ik ga maar asakan isra. So this is the book of 2 Esdras chapter 9 verse 1. Ja? He answered me then and said, What's up say de mek salakia? What's up say de mek? We tak unu redden de Crosby lek mengere buskonder nga ingi borolik sa wedenki. Dus na say de mek wedenki. Volgens sa Bijbel. Go ahead. The book of 2 Esdras chapter 9 verse 1. He answered me then and said, Ja. measure thou the time diligently in itself. Marki ating para. En faya marki ake. Faya marki ating. Dus in het deko onda e lukutak na temisitak ya hawo shai kong da fosta a einde. Nee. Jabi fe marki ating en luko. En wafasi de faya marki ating. En au tegi. Nu moest luko sa epsa daarom ek onulek de prophets. Hoor sa ni gini. Ezekiel 3 en 3. Go ahead. The book of 2 Esdras chapter 9 verse 1. He answered me then and said, Ja. measure thou the time diligently in itself. Ja. And when thou seest part of the time pass, which I have told thee before, the verse 2, then shalt thou understand Ja. that it is the very same time wherein the highest will begin to visit the world which he made. Dus jaso amoro hiwang etak via Esdras na ngawa engel. Etak na nga Esdras via wa engel. Tak dek Esdras luku ating eiforo. Et de yo luku ating eiforo yo goy luku. En ang engel tegi Esdras jaso. Nama sa amoro hiwang. Taki de yo sitak de sansa de yo sitak de sano bige kobeur. Sa amoro hiwang betak before in a Bible. Da yung sap tak na abra asempten dat amoro hiwang betaki. En na in a sem moment dat in a semten dat amoro hiwang opasuk agron tapu. Et pa amoro hiwang epasuk agron tapu. Door alare problema sa yesi ekobeur. Sane kotiri, angor snoot, prostitutie, rofa biki, de da biki. Au take. Wat? Klimaatsverandering. Omesot sani. Dat na de sani. Sayo shi ekobeur abrasa amoro hiwang betaki. Daarvoor siya saptak ude ina einte. Go ahead. The book of 2 Esdras chapter 9 verse 3. Therefore when there shall be seen earthquake, Dante yo bigyan si aardbeving sawe si dabu sefon be me kwa video tak mina sap insot stat. Tak na bij 143 aardbeving op ekobeur. Amoro bigyan be de 6.9 magnitude. Maar is de rapportage dat in de media. En dat de mannen op het freeze in de people. De mannen van de media rapporteren abra de sandat. Omdat de people ook direct aan werkelijk naar prophecy hoe dus wat de alert. De mannen van de people de alert. Maar hoe de prophets, hoe de alert omdat we sabi dat de sanat te gebeuren. Bepaalde hoofdmedia nee rapporteren. Maar moro hiwang ik gebruik tas journalist, underground media, pata spirit na de matapu, ulekiden tori dat. Go do onderzoek, ulekiden tori dat. Tak unulek de prophets kat de op de hoogte, voor charingi de bribiwa. Tak ute op de hoogte van prophecy en vervuld. Misschien als je dat op big media platform, maar dat is niet gebeurd. right. Zie?
Teo bige si aardbevingen, nou op de sign. Aardbevingen ben gebeuren, aardbevingen ben gebeuren. Maar in dat tijd is aardbevingen gebeuren, moro dadelijk zei je tegen. Aardbevingen gebeuren, zei je de Heer Abraham uit gebeuren. Yes, you go ahead. Therefore, when there shall be earth, Yes, you take already saneboui. Je Heer apoli mo pamabo. Matamafara, go ahead. therefore, when there shall be seen earthquakes and uproars of the people in the world, then shall the well understand that the Most High. Wat pili sa pistat baka? Therefore, when there shall be seen earthquakes and uproars of the people in And the of world, course, of the people in the world, Teo bige si aardbevingen, nga protesta tapagron tapu, en protenitag protesto to, na protest baka protest. Lukura ma be protester in Frankrijk. Tapaher gro tapu na may protester. De man be protester. 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar, 30, 40, 50, 60 jaar geleden zo happy. Zo furu. Day after days, week after week. right? Ala euro. Ino beyere, manu ina ente. De sane kober well. Kayo bigyan si RBV nga nga uproars of the people. The people are protester for it a fee. A mandate for a fee in France. Burger oorlog na may protesta pe di na makira President Kuwaiti. Burger oorlog tape in Myanmar. Protester. In South Africa. Protest in South Africa when the matures are ex-president. Jacob Zuma. 50 maanden in set. Dus na alles say you a protester. Maar gebeuren die dingen zomaar? Nee, omdat na Bijbel profeties. Right? Dat na de teken of soort dat amoro iwan boy. De crossbay. En iwan gelik no a joke. Ja, abo if kade ekong, mane ekong. Abo if kade okong, mane ekong. Maar fos abo kong, abo sorry tak agron tapu ogo in bigi calamiteito. Akondre no di bigi calamiteito. Ima libi lek pebe libi before. No. Dat en make sorry tak we libi ina 18. Right? And this is just the beginning. And abra ala de sandisi sa okober, amoro iwan bem rise prophets up fuki aboskopo. Daarom neem ik een contraprice. Therefore, when there shall go ahead. Done. Therefore, when there shall be seen earthquakes and uproars of the people in the world, Ja, then shall the well understand dan first the people overstand and obligate in the sand that have pigi. Go ahead. that the Most High speak of those things from the days that were before thee, even from the beginning. Even from the beginning. The sense wat agrota puseti, amoro iwas seta her plan pa alasan o gebeur. Amoro iwas saptak au seta gronta po. Pena 6,000 jari. Au set alasan en ina 700,000 jaar. Agrota po oris, de engele oris ya hawisha oris. Dalibi obigen libi, 8,000 jaar dalibi obigen libi. Walo kingdom o rise up kong. Isa fatok apisep Noah, Abraham, komitani kon do 1000 jaar. Isa bito? Komita 10,000 jaar. Komit kani a 11,000 jaar ya hawisha ya konta pagron tapu. Isa fato walo kingdom rise up pap. Ani so fu Israel was going captivity. Ook says kani hawisha ko ina 11,000 jaar. Isa bito kwe baka. En baka nata ulibi doy 12,000 jaar. Posta walo kingdom ani so fu Israel take over in Europa. Walo san gebeur 12 hoogstijd agrota puka apkande wiswang plus minus 30,000 jaar. Ano le pare wet pang etegi millions of years no. Trawai tak billions of years. Isi dus die meka bari kaning pawi ko vanaf steeds agrota puseti na plus minus 13,000 jaar. Una masa precies maar ongeveer. Yeshi, en dat in de tendaki, dan het is ook gebeurd. En is voor Israël ook. Amorion besap alasan sinds vanaf het begin. Zet profetie alasan.
This na de elect mafing sa ode. This na de wan sa ode de. This na sa okobe. A RFID microchip om ik verplicht op grond tapu. Nanga de stapo isa pato voor de corona maatregelen nanga ala de sani. En amoro yung gebruik de zoeken aan de wetman puchara agenda kom. Maar de people denken dat het is gewoon een agenda voor je kan receive RFID microchip in je anu. Voor je de wat gehoorzame slaaf tapa einde voor arret. Dat na asan. Mana de wetman het doen nanga de schrijfi no amoro he wang het doen. Omdat na Bijbelse profetie. En onudelijk de prophets voor zorgen dat na biblical prophecy. Yeshi. Lees als scripture uit elkaar. The book of 2 Ezra chapter 9 verse 4. Then shalt thou well understand that the Most High spake of those things from the beginning. Dus te obike si de sanati. A engele tegi Ezra stak da kayo wait tak weli be ina ente. Te obike si RP fingo, te obike si takatengi komuilo, te obike si protesta tapa her grond tapo. Den sabik ba tak amoro iwan boy de cross pay. Fukona nga e orde. Sa erisi fu empire hawa. What? Then shalt thou well understand that the Most High spake of those things from the days that were before thee, even from the beginning. Even from the beginning. De sala de sansa we si ekobe. Ano sumara ekobe. Na prophecy. En daarom ik amore you rise up. Give me ask it to Ezekiel chapter 33 verse 7. It says, So thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel. Dus na ala de provincies sa ekobe ta pagron tapo. Was wa amoro you abif rise up troop